is a winding road, no telling where it goes. Driving through. So, hi guys! Welcome back to my channel! So, for today's video guys is padong ni ani sa Limasawa Island to celebrate the birthday of my mother and also ilahang wedding anniversary. And Mother's Day also. So, tanawa guys, nindot kayo ang sunrise. So, padong ni ani sa Limasawa Island. And then, I will update you later guys kung abot nami sa Limasawa Island. So, see you later! So, muna ni guys, abot nami sa Padre Burgos Fort. So, diri guys is nagbayad mi og 65 pesos each as a environmental fee para inig adto sa kuan. O di ba kaawa naman ang bata? Muna siya. And then, muna na siya guys ang Limasawa Island. Kana siyang faded na island. And then, diri, sakay nami sa pambot going to Limasawa Island, guys. So, ang pamasahe ani guys is 150 pesos. And then, mga 45 minutes ang biyahe pa dong sa Limasawa Island. So, after 45 minutes of both ride, so finally, abot na ni sa amo ang stayhan guys, which is ang Ami Beach Resort. It is located sa Magallanes, Limasawa, Leyte, Southern Leyte. Yan guys. May beach si Joy. Hi. Hi. Ang mga rooms. Wow, kanindot sa tagat. Bi, oh, tinaw kayo, Bi. Bi. Mani among room. Oh. O baylo na lang. Ano Enjoy, man? ari ka naman o sila ato ni. Room. Room tour. Okay, so na isa ka bed. Good for two. Then ay kuan. Then aircon siya. Then na ay mirror. There is CR. Ano po siya CR? Okay, ang amo first stop guys is ang Pink Apple. So, restaurant ni siya or kananan. So, diri mi na mahaw and paniudto. So, ang amo pamahaw and paniudto is giusa na namo. Mga 10 kape na ni siya guys. So, if makangari mo sa Limasawa, so, ngari mo kaon guys, kay very affordable rang ilahang mga pagkaon. And mga nindot food, mga lami. What's up guys? Tara oh. Padong na mi sa lagoon. Maligo mi sa lagoon. Kuno. Awid lang doon. Welcome to Island Lagoon Resort. Oh, namo pud di sila dire ay rooms. Naa na yung mga pero puno po na. Okay. Unang mapuno na din eh. Booking na Hala. My God. Wow. Hindi rin ako yung mulugso guys. Naniguro oy. Pauli na tayo mag-video. Wow. Guys, ka nice. Nice. Giganin niya si Kuan hinin na walang Wow! Hala, nindot to. Oh, katuay. Nindot. Katong kuan nga kayak ba? Katong crystal clear kayak. Ang ilo kay hilungon. Wow! Oh, wow. Hala! Maligo ko, oy! Katatayin. Ato to dapit ay. Picture tatatayin. Asa dapit? Anak ala Babaw? Tara, tara. Katatayin. Giganahan. Tara, ang birthday girl. Hey, birthday girl! Birthday girl! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. And happy anniversary to both of you. Char! So ay nato Jim. Nindot oh. Floating mat. Wow! Uy, paminaw ba pa-picture mo maili? Tungkuan, floating. Wow! Picturean taman dua. Ari.
Wala ka nice diri oh. Wow. Grabe ka tinaw. Anyong. Oh, anak na lang, anak na lang. Anak, sige. 1, 2, 3, smile. So, tanaw guys, diha nalingaw na mi diha og ligo-ligo. So, mobalik ang amo ang tricycle driver alauna. So, alauna pa siya mobalik. So, diha nalingaw pa mi dira og ligo-ligo. And then, nag-rent mi ng floating mat. So, ang floating mat nila guys is 300 pesos per hour. O, diba? Nice kayo siya guys. Relax legit kayo mo. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body. Niya kayo pagsaka. Tawa man ka. Welcome to Limasawa. Dan, kami lang sa kasipag. Oh. 1, 2, 3. Oh, pinahabilin. Tara. Okay. 1, 2, 3. Sapa, sapa. 1, 2. Okay pa naman. 1, 2. Yan na. So, next spot na mo guys is kani siyang overlooking view. So, padung na ni siya dito sa Magellan's Cross. So, nice kayo ang view diri guys. O, diba? Overlooking kayo siya. So, makita nimo diri sa ilahang overlooking is makita ninyo ang isla sa Bohol, sa Camiguin, and sa Surigao. O, diba? Nice kayo guys ang ilahang Okay, nice sa view, James, overlooking. oh. Kaya kita jud kayo ninyo ang nice kaayo nga view. Views pa.
Magellan's Cross. Ay, nako. Kamu, wapa mo, posing sa ako. Ito. So, we are here sa Magellan Shrine, but sadly close ang shrine. Napoy balay nga karaan, guys. May balay nga karaan. So, naa daw diri ay well, wishing well. So, atong i-try. So, naa daw diri ay wishing well, guys. So, atong kitaon. Na siya karaan nga balay. I don't know if karaan pa juday siya. Gi-change lang ang atop. Change lang ang atop, guys. Naray. Karaan nga balay. O di ba kung nang saka patapadong sa cross mo na itong sakaan. Ay sus, maudin hagdanan na. Oh, mo nang agdanan padong ato sa cross. So, yung guys. Na sila dari wishing well. Na National Shrine or Magellan Shrine. First Mass. Dari giheld ang first Mass in the Philippines, March 31, 1521, Limasawa, Southern Leyte. So, napun diri ay wishing well. Birthday girl! Thank you! Drop your coins, say your wish, and ring the bell. Wait. Kausara. Kausara, day. Kung Hi, kadaghanon. Kamu. Kau din. Come true. Makam true, daghanon. Hi guys, abot na ta sa South Parola, guys. South Parola. Oh! Wow, nana sila yung South Parola Beach Resort. Wow, ka nice view. Na sila yung mga rooms. Na po'y tent. We are here sa South Parola. Oh, nice. Naligo na po ni guys. Naligo na sila. Alam mo yung lawas eh. I've heard the rumor, I've heard the talk on. Hi guys. Ang aming ulam. Buat mo ice? Ini kan bukan yang ice. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday na walay cake.
So, day 2. Good morning, guys. So, muna ang view sa amo ang gistayhan nga room. So, diri mi nagstay sa Ami Beach Resort. So, very affordable lang po diri, guys. So, kung ganahan mo, mulaag mo nga rin sa Limasawa, so kontak ka lang niyo si Ami Beach Resort. Kaya very affordable na jud kay ilang rooms. And then, yesterday, sa pagpanlaag na mo is nag-rent lang po mi og tricycle, which is tag 200 per person. So, ang capacity sa ilang tricycle dere guys is 3 to 5 persons. So, very affordable na jud siya kaayo. So, ang 200 ninyo guys is whole day na siya. So, isuroy na mo sa tanan tanan tourist destinations sa island. So, on our way home guys, so nag-rent lang mi diri og bangka which is 200 per head ang pamasahe. So, nag-rent lang mi og bangka pa uli. So, as you can see guys, o diba, nice kaayo ang mga rock formation sa Limasawa Island. So, makita ninyo yung rock formation if naamo sa dagat mag-agi or magkuan mo og bangka. O diba, nice kayo siya guys. Very nice jud kayo. And then, ang ila pong dagat is very tinaw. Hindi jud siya kayo liguan guys.